जों साइमनो थानाय 2019 जे गथना गतर गति थांका आबो संथाय पगनानि बाया पगै माया थाय पगनानि बुया कगनो तया दिनो हायनि बागैनो जों TSF जों दाख्लै बाहायनो 8 जानुवारि 2024 जों ब्लेक डे अजो खायनो थाङै दङ दसराम गामियाव सिनारो सिनि TSF नि अंगै सिनि डिवीजन सिनि सदर इस्ट डिवीजन सदर साउथ सदर नर्थ लंथ्राई भेली गन्डासारा अंगै साउथ नि सिनि डिवीजन नि बरक जों फायनाय आबुन बिसिंगबो आबुन आं गयमुं सिनि लुखरावनो नरक अंखरदि तांगिरि जों अ दिनो जों तै पगनानि बुया तांगिरि जों जतन साइमनो जों आफ्रो बाहायके जों टक वाक नि सेबन जों केयर खाइजलिया आमसो सुना रिफिगी बुखा बाक्सानि नक बखक लाखा बाक्सानि दुकान सकसे लाखा बाक्सानि बा बाइक बेर तंगनि बाइक नलागति टकरुका इभेन सिनि जोंते कैसे पगनानि कय सिनि महाराजा बीर विक्रम नि बख्रगो जे गुलि बजामनि ताइ बिनि याक सबै आबनो जों पगनानि याहायसि ताहिनि जों जतन साइमनो आ दिनो ताम गटिका जों ताखनो सिनि मीडिया हायकेबा भिडिअ रक नाइट नायखाके मीडिया रंगो थाङै भिडिअ नायखाके YouTube रंग नायखाके नर नुनाय एम्बुलेंस जे बरनो तलाङै दंमोनि आ एम्बुलेंस लागनि कासुइ बुखा आफ्रो सिन बरकनि बुखा तामु आ बुखानो थांसाहुइ ताइसानर सिनि आ जरन मुइतो मानै आबुन कयनाय सिनि लुकरंनो आ दिनो जों बाक्सा पार्सेल खायफायदि जतन माजा खायदि कोनो निने आनि हनियावै जतन बागै सिङावबो खाय दङ TSF हायनि बागै जतन कयनाय सिनारो फायै माजागन बागै हामबाय अच्छा জানুয়ারি তো অ্যাসেম্বলি সেকশন চলাইতো হ্যাঁ অ্যাসেম্বলি আগতলা কোনো আমার ব্ল্যাক দিয়ে পালা দিন আমার কোনো ওয়ান ছঙ্গর তো দম দিয়েছে जोंनि डिभिजन दङ टाउन एन्ड कलेज कमिटि ब्रक अबजार्भ खायनाय मेबि ब्रक सकेस खायनाय एन्ड खाखाय पाब्लिक सापर्ट खायनाय जों आरो पालाय जानाय মানে আগতলার কোনো পালাই জানাই অ্যাসেম্বলি কান্ডার অন্যান্য ব্ল্যাক ডে না আমার কোনো কসম ফ্ল্যাগ রক দিসাওই আমার কোনো পালাই জান আমার ওয়ান ছঙ্গর তো দং আদিনা যেহেতু বড় বথৈকা আমরা তৈবো আছিনি মন্ত্রী লল তাইবেং বড় বথৈকা বা जोंनि टाउन एन्ड कलेज कमिटि ब्रक पालायनाय टाउनाव के ब्रक सकेस खायनाय ब्लेक फ्लेग बेनार्स गटे sekarang oleh hamba media friends mero jini invitation nagai kini khaiban bagai sekarang जोंनि चिबाय 1434 Merry Christmas Day Happy New Year 2024 नि चिबाय नि उनाव हामजाबमा या फारक TSF नि अंगै जों दिनै प्रेस कन्फरेन्स मा सं कमाइसि जों जतन सिगो 2016 is me in movement against CAB Citizenship Amendment Bill जों तै कैसा चिनि movement कटर कैसा निराव जतन नगै मा खाना तिर प्रहास्यो सिमिया नोटिस गनांगैबो चिनि movement नुखाना 2019 नो नेसो बायरिंजा नोटिस बान निराव जतन विटनेस खायखाना 8 of January 2019 नोटिस गनांगैनो जों स्ट्राइक कल अप खायमानि तिरप्राव जों TSF इनिशिएटिव नाखा ते तिरप्राहासे गनांगै सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल नोटै जों कैसा खरांथि सालायमानि तिरप्राहासे गनांगै जों आफ्रो स्ट्राइक कल खायखा जों मेन पॉइंट रंग नखाना माधव बारी ते दसराम कामिवा खुमुलुं सिनी TTA AADC नि हेडक्वार्टर जोंगारा नखाना जोंनि प्रोटेस्टर जोंनि सपोर्टर पीसफुली आरो कैसा स्ट्राइक कल अप खायै जों गेदार खाय दंमोन आरो जों तमा नखा स्टेट पुलिस
open fire khaika sini peaceful protest sini protester roni sakabo जों आइगेसि खोनागो sini borok rok ungklok de guli kokjago khogoi guli kokjago but 2019 8 January o जों नुखा साल कथां sini protester tini supporter roni sakao open fire khaijakman boni bagai TSF a salno जों condemn khayo जों TSF afron जों khorang tisagai जों taksuk jora a salno kosom sal hai ke black day hanai जों palayoi जों decision nakha taklai bo जों palainai जों tangai black day observe khaiga nangkana aro kaisa question mark dong baksa hongoi mana tangai khai but जों omtai sal ramo जों pogoi thangkhang khe जों TSF ne जों lasi sangnai hnai जों boni bai omtai decision namani जों boni bagai te prahasine lukurong koinai o salno ni robta pogdi afro chini supporter ro 7 supporter ro boro bullet injured sangkha boni bagai TSF borong ni loge tongo taklai जों borong no kolap khaika ang borong personally kok saka ang borong no saka nero program mazak padi we want to honor you all TSF borong no muito khlai te borong no respect ro aboni loge जों langma choma gunukha chini takok late material kaipeng butharjang bu जों nukha TSF amana bu condemn khai chini borok rok satopito khaijak thani जों TSF anytime we are ready bonbai जों public no appeal khainai especially जों tangai madabo khaitong dasramo tangai khaitong जों alka jaga pan khaima khamung haifana aro jagao incident ma ba जों aro no khainai boni bagai aro ni public rok especially dasram te madap kamini angni rono koinai nirok takiridi जों loge tongo जों aprobo TSF ne ngai जों nirok no support khai जों loge roi phai tongo जों apro khana ka adino kaisa no program ungai tongmani condolence aro bo thangai attack khaijaka जों khana जों TSF jotonu nugu boni bagai जों nirok no koyo takiridi जोंबो kiriangainya khatore nirok ni bagai जों mo khai tongo boni bagai nirok no koinai adino je mansa okra chrai hoyagai nirok participate khabi jang nirok no koinai जों boskani salo CAA bini tak CAA engkha Citizenship Amendment Act tangi chang no makasang kisa brief khainai ang jorok kudung nagla Citizenship Amendment Act fatarhani borok rokno especially ang alka country na saya Tripura state is surrounded by Bangladesh it's very clear aro Pakistan du phaya Afghanistan du phaya Bangladesh ni borok je phainai rokno oro ni citizen sananai hunai borok kaisa bill pass khayo TSF omno no khorang ti sagai जों against khayo omo chini borok busi thai Tripura hawo जों borok si chakliya more than 40 lakhs in population जों नायनाय खांखे मिजोराम रगो मेघालय रगो population chini je borok ni 15 to 16 lakhs je chini borok population asang borok but we are overpopulated haipanasi government of India ro borok wasokha oro hani borok nasi borok chair garaya fatar hani nasi borok jaga ro naini saka boni bagai TSF we are totally against the bill जों जेमान saka sonai nirok nugui bo thangkha boni bagai ang nirok no 8 of January Monday klayo students okra chakra related political organization NGOs ang nirok no welcome khaiyo जों jafro first black the palaika जों afro nukha gobang political party gobang NGOs जों support khaika taklaibo ang nirok no amono koinai
Ini hanya belum. Kada.